Hello, everyone. Now we are down to the last topic for the final period, and that's trees or the tree abstract data type. So there are several definitions of a tree. So these are few of them. So by definition, a tree consists of a set of nodes and a set of directed edges that connect pairs of nodes. A directed edge connects the parent and the child. No? Also, a tree is a nonlinear information structure and often used to represent a hierarchy. No? Another, it consists of nodes where each node can have zero or more children, and a node can have at most one parent. So take note, at most one parent. So pinakadaghan na gid ang isa ka parent, no? And a parent can have zero or more children. Okay, so another, in computer science, a tree is defined to be an abstract model of a hierarchical structure that consists of nodes with a parent-child relation. And trees can have several applications now, including organizational charts or structures, the file system, the programming environment, and so on. No? And also, let's remember that every node except one has a unique parent. Kisaning one. We call it a kisam ng one. Kisa kaning refer. So I'll mention it siya later. And also, a tree cannot contain multiple edges or loops. Dili siya pareho ato ang sa relation bitong nga topic, itong digraph, nga ang node or ang vertex can have loops or cycles. Katong an edge leaving that node pero ning balik ra sa iya nga nag-point naman sa iya ang arrow, no? The cycle. So, okay. So, particularly, we will be dealing with rooted trees. No? So, a rooted tree is a tree in which one vertex has been designated as the root and every edge is directed away from the root. So, mo ni siya. So, this is an example of a tree with node A or vertex A as our root. So, from that node, from that vertex, so makakita tag mga edges no leaving that root. So, muna ang mga children ni A. And the children of A, napod siya mga children and children of children. Okay? So, we will define mga terminologies, no? Kung saan sila. So, in a tree, we have a root. No? It's the unique node without a parent. So, motong C, if we will refer to this figure, so for this tree, we have node A as our root. Kaya nag-iisang node niya nasa pinakaibabaw. No? And then internal node are the nodes with at least one child. No? Internal node, from the word internal. So from the root, gikan sa iya, so sa itong mga nodes nga naapoy children. No? So mo itong ato ang internal node. External, also known as the leaf, no? These are nodes without children. No leaf or leaves, no? Node nga wala daw kunoy children. So walay directed edge nga nag-leave ana nga node, no? So for this one, so kaning nasa pinakatumoy, no? Kanang walay mga child or children nga mga nodes. So muna sa lahat mga leaves or leaf. So ancestors of a node, this could be the parent, grandparent, or the great-grandparents, and so on. Basta katong gigikanan ana nga nodes. So, tanaw lang nimo ang mga edges, katong line connecting those nodes, no? Descendant, so katupong nasa ubos niya, the child, the grandchild, the great-grandchild, so mo po to, descendant. We call that line connecting the parent to its child as our edge. Kanang linya, edge atong tawag ana. And path length, it's the number of edges
to be followed from root to a node. No? Length. Ihap nakakapila kabuk edges yung makita from a node to the root, or from the root to the node. So, depth of a node, also known as level, so kontrapita, it's the number of ancestors. No? So, the root, that's level 0. So, siya level, the number of ancestors, ana nga node. Okay. So, the height of a node, height daw anang specific na node, it's the length of the path from the node to the deepest leaf. So, wala rin tayo nagsukod og katong ato ang height no. So, gikan sa ubos. Length of the path from the node to the deepest leaf. Pinakaubos. So, degree is the number of subtrees associated with that node. So, when I say subtree, makita natin na siya katong child nga napoy children. So, that's a subtree. Sibling, no? Or siblings, nodes ni sila with the same parent, no? Singular ang parent since isa lang man yun ang parent sa children. Okay. Then the size of the node, this is the number of descendants the node has, including the node itself. So you just have to count the size. Actually, count lang yung mga nodes. No? So, ano na siya ang size. So, this is one common example or application sa tuang tree, the computer file system. So, if you notice, sa inyong file browser, naka-hierarchy yun na siya, no? Ang porma niya. So, the root, kani, is our root directory or ato ang main folder, no? And then, ang internal nodes nato, kani, no? Or internal nodes or vertices ang ato ang mga subfolders. No? A folder could have many or several subfolders, no? And then kato atong mga files mo pud ato ang mga leaves, no? Okay. Kuha naman siya, wala na may children si file, no? Pero kung nasa children, posible subfolder po na siya, no? Yan ay sulod. So, katong wrong file, katong file na gid mismo, mo kato ang mga leaves. So, that's one example or of application of a tree. So, karon let's have an example. Gaya itong kanon to mga terminologies kaganina. So, for this given tree, so, identify nato ning unsa ning nalin hipod. Identify nato si root, si internal node or nodes, the leaf, the ancestors of F, node F, descendants of the node C, kani, path length of node K, depth of node J, height ni node B, degree pod niya, and then siblings of node D. And then the size of our tree or size ni node A. Yeah? So to solve, so yan sira na nato daan para wala na hilabad. So obviously the root of our tree is the node A. No? Internal nodes niya, including node A, so internal yapon siya, no? Katong mga nodes nga na ay children. So that's kani, kana, and then node F. And then our external nodes, or atong mga leaf, these are nodes nga walay children. Walay child. Sige isa. So that's E, I, J, K, G, H, D. No? What about ancestors of node F? Ancestors, gigikanan. So, sulat lang niyo na sa itong mga isundan ni F. Descendants of node C, so itong child. Kung napay grandchild, sulat po niyo siya. Path length of node K. Path length.
So, pila ka edges atong makita? That's 1, 2, and 3. No, padulong sa to ang root. And then, the height of node B. So, say height ni node B. Gikan diri sa ubos. Sa deepest nga leaf sa ato ang tree. So, pila ka edges atong makita? So, we have 1, 2. Siya. So, degree of node B. Node B. So, itong degree, these are subtrees, no? Trees nga makita nato within ana siya nga branch or kana nga portion sa to ang tree. So, we have 2. Kani, this is 1 tree. No? Kani pod. Kana. No? Sure, pwede po siya 3. Isa po siya ka 3. No? And then, the siblings of node D, siblings, igsuon, katong the same of parent, ng mga nodes nga same niya parent. So, we have B and C. And then, the size of node A, this is our node A. So, pila ka buok nodes ang connected sa A. Directly and indirectly connected sa A, including node A. So, you just have to count. So, all in all, we have 11. So, that's the size of our tree. So, sa mga na-confusion ni height versus depth, so, natay-gisay tining example. So, dili na nato isa-isa, no? So, na, si node A, yung height. So, gikan daw sa, ang height is magsukod ka or maghihapit ka sa number of edges dito sa gikan atong pinakaubos nga leaf or pinakaubos nga node. So, in this case, na kay K. So, pila ka buok edges imo makita connecting to node A. So, na kay 1, 2, 3. So, mo ng height. Ang depth niya, number of ancestors, wala no, kay siya man ang source. Siya man ang pinaka-parent. So, that's 0. How about B? Let's see B. No? So, kani siya, ang height niya, gikan po din hira. No? Sa deepest leaf nga connected sa iya. So, na kay height ni isa, 1. Kay isa lang muna siya ka edge. No? And then the depth, na siya isa pod ka edge connecting the root. No? Kung daghan pa na pa dito ang root sa taas, marupot yung mipon. No? Number of edges. So, kananan lang. So on and so forth. No? Muna ang mag-isa-isa. Okay. Let's talk about tree traversal. So, ganina mga terminologies lang man to na identify lang nato kung sa itong mga parts sa ito ang trees. Let's go to its traversal. How do we search our tree? No? So, when we talk about tree traversal or traversals, these are procedures no, for systematically visiting every vertex of an ordered rooted tree no, to access data. So, saan siya? So, naitulupod ka methods din here. So, we have pre-order, in-order, and post-order. No? So, let's discuss each method. So, we start with the pre-order traversal. So, sa pre-order traversal, a node is visited before its descendants. No? So, yun na siya. And it takes the parent, left child, right child pattern. So, given the tree, so, namatay 3 din he, the numbers indicated, kanimo numero din ha, represents the order of visit using the pre-order method. So, we start with node A. No, kaya siya man ang pinaka-parent sa tanang parent nodes nga makita nato sa ato ang tree. Okay, unsa daw ang pattern? PLR. Parent muna, the left child sunod, and then last si right child. So, tanaw na to ato ang tree, si A magyud o may lain ang ato ang pinaka-parent. So, we start with A. Yeah? And then, we go to the left child. Left man din he.
So, may si B ang sunod. And then, kung tanaw na to kay node B, parent man po siya, no? So okay ra. So, ito ta sa iyang left child po. So, that's E. And then, si E is a leaf. Dili siya parent. So, ato ta sa iyang sibling. Ang right child kay PLR man. So, si F ang sibling. Okay. Let's check if node F has children. So, obviously na. No? So, we will visit its children from left to right. No, kaya tanaw na to, leaves naman po sila. So, dali na mag-end up to ang visit. No? So, from left to right, so 5, 6, 7, si K. No? So, okay na ta. Parent, left to right. So, okay na ta. So, okay na ta sa leftmost child ni A. So, ito ta sa center child. No? Sa next nga child ni A. So, that's C. Parent man si C. So, siya, and then siya, and then siya. Left to right nga child. So, okay na ta. So, kumbaga, ito na siya makonsider nga left child ni A. So, manata sa leftmost children ni A. Ito na dahil sa siblings ni B yung ni C. So, that's D. Muna ito ang right child. So, muna ito ang sequence. So, A, B, E, F, I, J, K, C, G, H, and D. No? Basta sa pre-order, mag-una gina si root. No? Siya ginay-una na itong i-visit for the pre-order traversal. Okay? So, another, we have a tree daning dapita. The same ka ganina, kana mga numbers din ha in red texts, red colored texts. So, mo po na siya ang ato ang sequence sa ato ang visit. So, PLR, parent, left, ang imuhang left child kay parent po, so tanong po nimo ay ang left child. Nung yan na po ang pag-visit niya. So, parent, left na po niya child. So, kung leaf na siya, tabok na kasi ang sibling kung naa. And then, i-check kung parent ba siya. Kung parent, so you visit the left child. And then, kung ay siblings, mo to next, no? Left to right. Okay? So, this part here, mo ni ang left child, bali ni node being a parent. No? So, if this is the left child, mo po ni iyahang right. No? Bali, sibling ni E. So, muna si F. So, this is the leftmost child ni A. Ang center child niya, si C. So, muna yung next na ito nga, give-visit. No? So, we're done with the leftmost. Kani. Ito ta siyang right child na po. And then, the right child is a parent. So, ito na to iyang left ni child. Ang left ni child is also a parent. So, let's visit na po the left child parent or the left child ni G. And then, leaf naman siya. So, proceed ta sa iyang sibling, si M. So, we are done with the leftmost child ni D. Let's go to H. So, that's 15th na to ang visit. And then, pinaka-last, ang rightmost child ni D, si I. So, we have this given sequence. No? So, A, B, E, J, K, N, O, P, and then F, and then C, and then D, G, L, M, H, I. So, ana lang. So, again, take note, for pre-order traversal, ang ato ang output sequence should start with the root. Okay? And ends with the rightmost child. No? So, ganun na. So, next is the post-order traversal.
So this is actually baliktad no sa pre-order. Since a node is visited after its descendants. So gain na before man to, before sa descendant, before sa children, parents sa. Kani una ang children, last na si parent. No, baliktad mo na gitawag siya post. No, and it takes the LRP pattern or the left, right, child, parent. No? So, kanipod, so since last ang parent, meaning, baliktad po sila ni pre-order, so sa post-order, pinaka-last ma-visit si pinaka-parent. That's the root. Okay? So, we start with the leftmost child. So, kung tanaw nito ang 3, this is our leftmost child, si E. Dili si I. Kay si I, anak sa node F nga right child ni B. So, si E ito ang unahon. No? So, left mo siya nga child. Ang next is right man daw nga child. So, let's check the sibling of node E. So, the sibling of node E is node F. Pag tanaw mo kay parent man siya, so dili pwede nga iuna na to siya visit, no? Let's go to the left child ni node F. Okay, pirmi magid ka maguna sa left nga child. So from node F, wala pa na nimo siya officially gi-visit, no? So, ato ka kay left child ni F, that's I. Leaf naman siya, dili naman siya parent, so you go to the sibling of I, or sibling or siblings. So, kanina case siblings. So, left to right ang visit, I, J, K, and then wala na may nagsunod nga mga nodes, ay makamusaka o officially visit node F, the parent, aning nilang tulo. So, you have officially visited the left and the right child, so ay haka mo officially visit po kay node B. No? So, si node B, this is the parent, muna yung left, muna yung right child. So, okay na. Okay na itong LRP. Karon, since this is the leftmost child ni node A, ato sa i-visit na po ang kanina sa right side. No? Right child balin niya. Start with kanina sa center. So, karon, let's evaluate node C. Si node C is a parent, kaya naman siya duha ka children. So, we first visit node G. No? After ni node B dinhi, ang left child nga parent pod, after yun dinhi, ang next is G. Kay left child man siya ni C nga sibling ni B. Okay, so again, G is a leaf node. So, let's go to the sibling. And then, wala naman, nain, saka ta sa parent nila. So, that's node C. So, dili pa ka pwede mo officially visit ni A. Kaya na pa may last nga node din ang rightmost child ni node A. So, before ka musaka, balik sa kasayahang children. The rightmost child. So, node D. Node D is a leaf. Walay child. So, after visiting node D, ay hapa ka mo visit ni node A. Ang pinaka-last nga node, that's our root. No? So, klaro? So, this is the output sequence. No? So, una siya ka sa pirmi, no? Pirmi ka sa leftmost nga child. So, pag wala na, ay haka mo proceed sa right. So, kung wala na gyud, ay haka mo saka dito sa parent, no? Or pinaka-parent. That's our root. So, remember the pattern? That's LRP. Ganina, PLR. Parent, left, right children. Kani, left, right children, and then the parent. No? So, another example. Actually, pareho lang niya 3, no? Ang traversal lang, ang method lang nato to visit ang lahi. So, for this tree, may taon na to ang leftmost child. So, for this case, that's
node J, leftmost, wala lain. So, kung wala na lain, tabok ta sa right. If the right child is the parent, nausa ka sa iyang children. Nahurton sa nimo na yung children nag-visit, ihakamusa ka sa iyang balik, and then its parent. No? So, nahurot naman nag-visit din hinga side, ay hakamutabok sa ihapong sibling. So, leaf naman siya, so pwede na tamusaka sa ilahang parent ni E, node E. So, that's node B. So, nahurot naman nimo ni din hinga side, pwede na kamutabok sa right side or sa center basta kay sibling ni B, nung anak ni A. So, C will be visited next to node B. And then, wala na may lain, tabok na ka sa rightmost child, no, ni A. So, that's node D. But node D is a parent. So, naog ka sa iyahang children. Starting with node G, kay leftmost man. But node G is a parent. So, naog na po ka sa iyang left child. That's L. Node L is a leaf. Siya naman ang pinaka-last. So, tabok ta sa iyahang sibling sa right. Ay ka mo officially visit kay node G. So, you're done with this part here, kaning subtree. Tabok ta sa iyahang siblings. Node H is a leaf, so way problema. Visit lang ka diha. And then, tabok ka sa iyahang right sibling, rightmost sibling. So, that's node I. And then, officially visit the parent. No, ani nila. That's node D. And then, pinaka-last na gid si A. Mo gina ang paagi sa post order. So, mo niyahang sequence po. Okay? Sayon ra ba? Basta kay pag pre-order, una si root. Pag post-order, wala hipod si root, no? So just remember the pattern. Pre-order, parent una, and then the children. Pag post-order, wala si parent, unahon sa nimo ang children. But left to right nga manner. So, ang pinakasayon, no? This is the simplest method actually, no? Dali ra siya imagine, dali ra subtune. No? Okay. Sa iyang pangalan pa lang, in order. Nasa saktong order. So, saan pa man mo. So, it takes the left, parent, right pattern. No? So, yan ang po na nga to ang manner when we read text, no? Left to right. So, pero na si left child, and then parent, and then right child. Okay. So, for this case, we have this tree. Actually, we call this an expression tree, no? Arithmetic expression tree. Later, ito rin na siyang i-discuss. But, tanang sa natin yun sa siya. So, left parent, right. So, leftmost child sa itong tree. So, na kay X. Node X. No? Sa leftmost. And then, leaf naman siya. So, balik ka sa iyang parent. So, si operator addition, si plus. And then, parent man siya. Ato ano ka, ato din kasi iyang right child. Pero ang iyang right child is parent. So, naugsa ka kay, dapat ang pattern is LPR man. So, naugsa ka kay Y. Ang left child niya. Niya kay wala may lain. Kay leaf node man siya. So, okay na. Balik na rin ka kay operator division, no? The parent. And then the right child niya is node X. So for this case, we are done aning aside. Kaning left child ni operator addition. No? So okay naman ka sa left. And then you visit the plus or the addition niya operator. And then the right child. No? So ana lang. Actually, mas dali siya imagine nun. No? So, this is the output sequence. Okay? So, okay ra? Klaro ra?
Okay, so binary trees. So many mga binary trees. So this is another type no sa tree, si binary tree, and it has the following properties. Yun siya. Each internal node daw has at most two children. Exactly two for proper binary trees. Proper binary trees, dapat duha ra gyud ang children. No, binary tree ra gihapon ng at most duha ang children. Pinakadaghan ang duha. Pwede ra po isa. Okay. A binary tree is either a tree consisting of a single node or a tree whose root has an ordered pair of children, each of which is a binary tree. So, yun na. So, this case, this is an example of our binary tree. No? So, some applications of binary trees include kani mga arithmetic expressions, decision processes, or kanang decision tree, and searching. So, that's it for binary trees. No? Dali lang man siya. Basta kay binary. At most, duha ang children. No? Or for proper binary tree, dapat required siya nga duha gyud ang children sa node. Okay, let's proceed to the arithmetic expression tree. So many sila, familiar, no? Okay, so an example of a binary tree is actually an arithmetic expression tree. Now, it's just a binary tree associated with an arithmetic expression. So, kung kay arithmetic expression, when we convert that to a tree, arithmetic expression tree, so ang ato internal nodes are our operators. Ang ato pong external nodes mo po nito ang mga operands, no? Ay sa ma'am, asa gani ang operand na o asa ang operator? So basig maglibog no? So operator, pila ra man sila ka buok, no? Operands, any number or variable. So okay, let's have an example. Sige. So for this expression, arithmetic expression, this is its equivalent arithmetic expression tree. So we have 2 times the difference between a minus 1 added by the product of 3 and b. 3 times b. Okay, so convert that to 3. Muna siya, we have the root, the operator addition, no, si plus. So, muna itong mga operator, no? Muna itong mga operands. Muna ato ang children pod, no? So, walay parent nga operand. Okay? So, remember, tanang parents, these are operators. Dili qualified si operands or operand nga mahimong parent. Kaya wala siya i-operate. No? Di siya ka-operate. Kaya operand na siya. So, si parent will always be an operator. Okay, so nganong si plus ni siya? Ngano na? So, first step, when you're given an expression, you have to evaluate, no? So, when we evaluate expressions, we shall follow the PEMDAS rule. No? Katong parenthesis, asa to, multiplication, division, addition, and then subtraction na rule. No? We use that to identify the order of operations. So, sa order of operations, una gid si parenthesis, no? Parenthesis. So, kung naka-parenthesis siya, so mo gini unahon. No? And then, multiplication, division. So let's evaluate the expression. So, parenthesis, naka-parenthesis din na, tapos sila pwedeng hilabtan, no? Sila nagid na ang mag-pares, no? And then, so tanawin mo itong mga tapad, mga next operator, mga operators do, wala ng mga naka-parenthesis. Okay, so for this one, kisa may i-operate ni multiplication in the pita, so ay lain. Ang katog yung nasa left o right niya nga katapad. So, after
getting the difference, i-multiply din na siya ni 2. So, pasabot, mabira na siya dinhing dapita. Kaning expression, mabira dinhi kay 2. No? And then, kini, uban magina sila. So, mo na gina sila, uban na gina siya. So, the operator nga nabilin, or ang pinaka-last nga operator nga ma-compute, or pinaka-last nga operator nga magamit is si addition. So, meaning siya ato ang root. So, daw, for an arithmetic expression 3, ang ato ang root isang operator nga pinaka-last nga magamit. No? Okay, so for this case, we have plus, or the addition operator. So, munang nasa dinhi. So, sa left nga side ni plus, mo po ni siya nga expression. Sa right niya, mo ni. So, meaning mo ni yung right child, mo ni yung left child. For the left child, so kani nga side, asa po ani nga operator? Multiplication versus subtraction, or times versus minus. Asa sa ila ang pinaka-last na ma-perform. So, since naka-parenthesis man na siya gud ang una. No? Kumbaga, i-compute siya ni siya, desir siya i-multiply kay 2. So, meaning, si multiplication ang last. So, meaning, mo ni siya ang direct nga line nga mag-connect kay plus. Na siya ang left child ni plus. So, mo ni siya dinhi. And then, si multiplication nga operator, ang yung left child, si 2, mo ni. And then, ang right child niya will be kaning expression. With kaning subtraction, si minus as the parent ni operands A and 1. No? Sa right child put ni plus, na put ni siya. May line operator. So, muna yung parent. And then, the operands. Okay? So, yun na lang ta mag-evaluate sa expression. So, again, remember, when we evaluate an expression, we apply the PEMDAS rule. No? And then, step 2, identify dayon kung unsa nga operator ang pinaka-last nga ma-perform or pinaka-last nga magamit. No? So, importante gid no kay kung sa root pa lang nimo, pag-identify pa lang nimo sa root is sayop, wala na ni pag-asa nga masakto pa nimo ang 3 dinha. No? Kay sayop naman daan ang source. Sayop naman daan ang nadali sa babaw. Hierarchy ba siya. So, kung sa sugod pa lang wrong na, wala na, wrong na dahil na siya. No? So, muna inyong i-sure yun ninyo kung kinsa ang root. No? So, manang i-sure yun ninyo nga sakto inyo ang pag-evaluate sa inyong expression. So, yung ano lang siya, no? So, next is the infix, prefix, and postfix notations. Now, the succeeding examples will be obtaining these expressions, no, these notations. So, the infix notation is obtained when we traverse our tree in order manner. No? Prefix po siya if we use pre-order. And postfix kung post-order. So, ano lang. So, pansit. Okay. So, let's try example number 1. So, evaluate the given expression and show its prefix and postfix notations and draw the arithmetic expression 3. So, we have x plus y raised to 2 plus x minus 4 divided by 3. So, we use this notation for exponentiation. No? So, kanang exponent bitaw. So, in this case, 2 is our exponent. So, muna ito ang operator kung atong erase any number or variable to a specific number. Okay? So, let's evaluate karon kinsa si root. So, one technique is that evaluate sa nimo kung sure na gyud ka kinsang root, kinsang children ana nga root, and then children sa katong yung mga children,
you draw the tree. So, pag nanakay tree, you traverse your tree using katong si pre-order o si post-order. So, kana. Okay? So, let's solve. So, for this expression, we have identified the addition operator to be our root. No? So, therefore, pag-evaluate na dayan ni si plus ang atong nakita nga pinaka-last nga i-perform or ma-perform. No? So naka-parenthesis man ni sila. So, wala tayo mahimo. Uba na gina sila. No? And this one. Nya, kaning operator nga exponent or exponentiation, wa mo pilain yung katapad, no? So, meaning, kaning expression is kaduhaon or erased siya kaduha. So, wa po niyang muna yung left child, muna yung right child, ani niya. No? And then, sa right child ni plus, ang iyang child po is si division or si kaning operator. No? And then, left niyang child and then right. So, yun na lang. So, this is our expression tree, arithmetic expression tree. And then, we will traverse it using the pre-order para makakuha ta sa ito ang prefix nga notation. So, our prefix notation, mo niya ito ang sequence. So, unsa gitong prefix, maguna si parent, and then si left, ug si right child. So, karon natay plus, naog ka sa left, no? Parent, left, right. So, parent, left, later ni si right. So, rutong sa nato ni nasa left. So, parent, left. So, parent man siya. Then, naog ka sa iyahang left child. Munin si X. And then, right child si Y. Pag human, okay naman taan ni diri nga part. Ito ta sa sibling ni plus. So, mo ni siya. So, we are done with the left child ni plus. Ito din ta sa iyang right. So, parent, left, right, gihapon ang pattern. So, division. Baba ka sa iyang left child, nga parent pod, si minus, and then its children. And then, ang rightmost nga child sa ito ang 3. Si 3. Okay? So, we have now our prefix notation. So, let's traverse again our tree using the post order. So, the pattern for post order is, so ito, children and then the parents, no? Left, right. Okay, so left, right, leftmost man, no? Leftmost should permi for post order. Okay, left child and then the leftmost nga child or nga node. So we have X, leftmost man, and then its right nga sibling or right child ani nga parent. So we have XY plus, and then the sibling ani niya, that's 2, and then its parent, kani. No? And then, okay na ta sa left nga child, ito ta sa right. So, sa right side po, LRP na po ta. So, ito na po ta sa leftmost nga child. Sa right nga child ni plus. Okay. So, we have X, and then 4, and then minus, left na ni siya, and then we go to the right, that's 3, saka sa parent, and then the grandparent or the most parent, ang pinaka-parent, si plus. So, notice sa prefix, siya naguna si root. Sa postfix, ang pinaka-last po nga visit, ma-visit isang root, si plus. So, yun na siya. Also, one hint, when we have our notations, one hint nga medyo, or makayon ka nga, sakto na gid siguro niya ako answer, is that, ang order sa ito ang operands, take note, operands, wala nag-change or never mag-change. Ang sequence sa ito ang operands. So, tanaw natin din si given. Ang next nga operand after ni x, si y. Sunod si 2, x, 4, 3. So, sa inyo pong mga notations, i-check po kung yan na ba po ang order.
Regardless kung nagtapad or wala nagtapad. Basta kay na ang order niya. So, XY. Ito, XY. Sunod si 2. Sunod, X4. And then 3. Next, we have XY, 2, X4, 3. So, ang sequence sa atong operands, sakto. Ang mag-change lang is ang kaning mga operators. Mula ni silang mag-change places, no? Nag-una, naulahi, pero ang order or ang sequence sa operands, the same. No? Balikan na nato itong previous example. How about this one? So, ang order sa operands, the same. No? Nasa man to? Data. Sa ganito. Okay, this one. Okay. Let's go to the operands. So, kani. X, Y, X, and then 3. Okay. Dahil mo siya, puro man na magbalik-balik man, kaya kini. Hindi mo po maklaro, no? Basta kayo operands, kanimang mga children. So, EI, hindi naman makita di ay. Anyways, mas gede siya sa arithmetic expressions. Okay, let's go back. Basta mo na to, no? Ang operands, as is na ilang order. Mautro lang ilang position, kaya na matungan sa operators, or magtapad sila kay tungod sa mga operators po. Okay, so ang operators lang ang mag-change of places. Okay, next example. The same problem. You draw the tree and then show ang prefix of postfix. Nga nung wala man si infix. Since given naman siya actually. Mo naman siya ito ang infix. No, kala nimo siya mga parenthesis, mo na imo ang infix. In order. Mo man ang in order nga expression. I mean, infix nga kuan. Kung imong i-draw ang tree, and then kuha nimo ang infix nga notation, using the in order nga method, mo rin gyapon ang output. Mawala lang ang parenthesis. Kaya di man makita ang parenthesis sa ito ang 3. Okay? So, let's evaluate. So, unsa nga operator ang last nga ma-perform or last nga magamit? So, we have, lilain no, kani. Kaya naka-parenthesis man sila. So, this whole expression kani is atong right child ni plus. Left child niya si x. Okay? So, to solve, muna ni siya. No? We have a tree. So, muna ni siya, no? So, upon traversing, we have the prefix notation. Plus x divide y plus x3. Prefix man daw. So, PLR. So, parent, left, right. So, parent, left, right. Ang right child is parent. So, parent, left, right. Ang right is parent pod. So, okay na. X3. So, that's using the pre-order, no? So, for post-order, walahin na po si root. O nata sa children, from left to right. So, leftmost si X. Pag-abot sa right, parent na sad siya. So, naog ka sa iyang left child, si Y. No? Pag-abot sa iyang sibling, parent man po. So, naog na po ka left. And then, ato na ka sa iyang right, kaya wala naman siya ay child. Leaf naman siya. So, si 3, and ay ka mo, sa ka kay plus, then kani, and then sa ito ang root. So, root din sa prefix naguna, sa postfix na tumoy. Okay? And then the sequence of our operands, the same. XY, X3. XY, X3. XY, X3. So, ang operators lang ang nag-change places. Okay? So, yun ra ba? So, yun ra. So, yun lang na siya. Basta more practice lang. So, there are many siya, di ba siya several. There are many examples, no, with solutions ato ang book. So, practice solving
para during sa exam, dali na lang dahil mo makasolve. Okay, timed by atong exam. So, para sure gid ato ang answer. So, that ends our discussion on trees. So, taas pa man ni siya, but I'll leave the task on identifying more applications of trees as your assignment. No? Pinaka-house arrest pa man ta. So, kamo na lang mag-research na basta kay mo na to ang mga basic no essential parts sa kini nga topic. So, for now kay dili naman lagi maapas. So, trees or this chapter is the last topic for the final period. And activity 10 pod, which I will upload later, will be the last activity. Then we will have our final exam on January 25. So, announcement will be posted. So, that's it. And keep posted for more announcements. Thank you.